yazhu jaz'u yazhu ay bidhammid da ay al-mudhi'u yazhu hale tera wanapa amalul abdi kama akatia olena yazhu tera al-kawkabu wanapa bintang ad-durriyu ad-durriyu bidhammid dal wa kasriha ad-durriyu al-kawkabu wanapa bintang ad-durriyu setera walahu ben paneka tetap ikan di amalul abdi dawiyun tining suara min tasbihin nyatana dari tasbih wa salatin ben salat wa siyamin ben puasa wa hajjin ben haji wa umratin ben umrah hatta yujawizu sampai alibati pasir al-hafadah bihi kalaban amalil abdi ila samai dekalangi ar-rabi'ati nomor 4. Ketika sampai dekalangi nomor 4 fayaqulu maka atabulahum deka al-hafadah al-malaku pasyara malaikat al-muwakkalu se'epasrai biha kalaban as-sama'ir rabi'ah malaikat si ajaga atabu deka para malaikat panjaga kelak saya ngibah amallah hamba kelak apa tebuna kifu pada ambua pasyara sambian kapi wadribu ben pada maqalakina pasyara sambian kapi bihadal amali kala ben kepanika amal maqalakina damma wajha sahibihi dak kamuana orang si andi hadal amal wa dhahrahu ban balikatta atau kekerah hadal sahibihi wa batnahu ban tabuna sahibihi beni kamuana malalah soroh kota peki dekat balikatta masa tabuna orang si andi amal ria ana tining kaula sahibul ujmi panika malaikat si andi apa andi sifat ujub sebangga diri ana tining kaula sahibul ujbi panika malaikat si andi sifat ujub amaro marentani dak ka kaula rabbi pasyara pangeran kaula marenta alla ad'a daqatu ta'atingkal pasyara kaula amalahu daka amalla hadzal abdi ta'atingkal atingkal yujawizu hala alaibati panapa hadal panapa amalahu ni daka kaula ila ghairi daka salenna kaula innahu sangkuna hadal abdi idza amila paneka bila ngamal paneka bila alaqa pasir hadal abdi amalan daka situng kalakuan adkhala maka mamasok pasir hadal abdi al-ujba daka sifat ujub sifat bangga diri fihi dalam amalan fihi dalam alam amalan jadi intinya kabularia andi sifat ujub sehingga amalan nah tak etare masyarang Allah walaupun amalnya itu luar biasa sampai etahan tertawan di langit yang keempat tak etare masyarang Allah wa qala tabu pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak katabu wa tas'adu ban ongka al hafadatu pasara banyak malaikat hafadah malaikat penjaga bi amalil abdi kalaban afakta amal lakabula hatta sampai yujawizu pada alibati pasira al hafadah bihi kalaban amalil abdi ila samai kalangi al khamisati nomor 5 kaannahu akatia sangkuna amal abdi al arusu paneka panantan al mazfufatu se ezifaf
azifaf ila ba'liha dak kalakena al arus seakan-akan amal kabularia akad mantan bini yang diri iring-iringi yater kangkui atem musolakena fayaqulu maka atabu lahum daka al hafadah al malaku pasyara malaikat al muwakkalu pasar aki biha kalaban as-sama'il khamisah maka lantas berkatalah kepada mereka malaikat yang dipasrahi kangkui aja ke langit si nomor 5 apa tebuna kifu pada amwa pasyara sampian ngapi wadribu pada mokolakina pasyara sampian ngapi bihadal amali kalau ben kepada amal yang diibaratkan angkat mantan bini yang mantan bini yang diiring-iringi kelak sarabakolaki wajah sahibihi dak kamuana orang si andi hadal amal wahmilu ben pada ngibaakina basyara sampean kapi hudaka hadal amal ala atikihi ayatasanna pundakna sahibi ala atikihi yatasanna pundakna sahibi ana tining kaula malakul hasadi paneka malaikat seandi sifat dengki innahu saungkuna hadal abdi saungkuna kabula kella kana paneka beda pasir kabula yahsudu paneka dengki pasir hadal abdu mandaka orang yata'allamu seacer pasiraman wa ya'malu ban ngamalaki pasiraman bimithli amalihi kalau ben sapadana amalahal abdi wa kullu man benti ini marah edima la edima le kaca pecah wa kullu man ban sapen orang kana sebada pasiraman yakhudu panika lamun montut pasiraman fadlan ka situng keutamaan minal ibadati dari ibadah kana maka bada pasirah hadal abdi yahsudu panika dengki pasirah hadal abdi hum dakam kulluman wa yaqa'u ban arasani ya jadi wa yaqa'u ban arasani pasira hadal abdi hum fihim dalam kulluman ay yaktabu wa yaqa'u manana yaktabu arasani
Amaroni amaro ampun marintani daka kaula Rabbi pasara pangeran kaula alla ad'a daqatu ta'atingkal pasara kaula amalahu daka amallaha adal abdi yujawizu hala alibati pasara amalahu ni daka kaula ila ghairi daka salinna kaula. Nanti gara-gara hasud maka semua amalnya tidak diterima oleh Allah sampai tak bisa alibati langit selama 5 hari. Hasudnya bukan hanya kepada situng orang, pokoknya dak kasakapian orang yang belajar seperti dia, ngaji pada ngajina dan beramal seperti amalnya, bahkan daka hasud dengki daka apa? Daka orang sir boceng ibadah kapione rasani dengki. Naudzubillah min dzalik. Tanya kayak dengki lah. Akatia apa? Akatia bobojana akatia kaju oper. Saya oper kalau ben apoi maka dia itu akan habis dengan sendirinya. Di tengki ka orang sela sakit dekat abakna, bahkan amalnya sendiri itu akan habis, pahala amalnya gara-gara tengki dekat orang, gara-gara seneng arasannya orang. Qala tabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak katabu wa tas'adu ban ongka al-hafadatu pasirah banyak-banyak malaikat penjaga bi amalil abdi kalaban amal kabulah lahu sepanika tetap ikan di amalil abdi dau'un tining cahaya kadau isyamsi seakatia cahaya nama ta'are apaan min salatin nyatana dari salat wa zakatin men zakat wa hajjin men haji wa umratin ben umrah bahkan wa jihadin ben ajihad wa siyamin ben apuasa fayujawizuna maka pada alibati pasir al-hafadha bihi kalaban amalil abdi las sama'i dekalangi as-sadisati nomor 6 fayaqulu maka atabu lahum daka al-hafadha siapa si atabu al-malaku pasir malaikat al-muwakkalu si pasaraki biha kalaban as-sama'i sadisah apa tebunah qifu wadribu bihadal amali wajha sahibi innahu sangkuna al-abdi la yarhamu panika tak belas pasirah hadal abdi insanan daka manusia qattu halema lolo min ibadillahi dari banyak-banyak kabulan Allah asaba se tepe huda ka insanan balaun ponapa pelai au otabana maradun panyake bal balik kana bada pasirah hadal abdi yashmatu bi fathil mimi yashmatu paneka bunga perak pasirah hadal abdi bihi kalaban musibah kelak tak sama sekali tandi rasa belas deka tari tanah deka manusia bukan hanya saudara seiman deka sakapinna tandi rasa belas ketika tari tanah apa kapan dengan musibah banjir penyakit dan semacamnya malah dijadikan kesempatan dalam kesempitan dalam kesempitan bal bali ana tining kaula malakur rahmati paneka malaikat seani sifat belas amara ampun marintani deka kaula rabbi pasirah pangeran kaula marintah alla ad'ad qatu ta'atingkal basira kaula amalahu deka amal hadal abdi yujawizu hale alibati paspona pa amalahu ni deka kaula ila ghairi deka salina kaula
Qala atabu akhirnya tak tarema amal sareng Allah gara-gara tan sifat belas dekkah kabulun Allah Subhanahu wa taala. Qala atabu basar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tas'adu ban ongka al-hafadatu basira banyak malaikat penjaga bi amalil abdi kalaban ahpakta amal la kabula min saumin nyatana dari puasa. Habe min saumin nyatana dari puasa wa salati ben salat wa nafaqatin ben nafaqah wa jihadin ben jihad wa wara'in ben sifat wara' lahu sepaning katetep ikan di amal gela dawiyun tining suara kadawiyin nahli seakatia suara nanyarwan wadauun bencahaya kadau isyamsi seakatia cahaya nama ta'are wa ma'ahu ben panika apurung amal hadal abdi apa salah satu alafi malakin tining telok banyak maebu malaikat fayujawizu maka pada alibati pasira al-hafadhah bihi kalaban amali hadal abdi ilas samai dekalangi as-sabi'ati senomor petok fayaqulu maka atabu lahum daka al-hafadhah al malaku pasira malaikat al-muwakkalu pasaraki biha kalaban as-sama'i sabi'ah apa tebuna qifu wadribu bihadal amali wajha sahibi wadribu ban pada mokolah pasara sampean kapi jawarihahu dak banyak anggota petenna hadal abdi waqfilu ban pada nguncia pasara sampean kapi bihi kalaban hadal amal ala qalbi atas atena hadal abdi ana tining kaula sahibuz zikri panika orang panika malaikat si ani zikir fa inni maka sangkuna kaula ahjubu panika adeng-adengi ahjub panika adeng-adengi pasara kaula an rabbi dari pangeran kaula kulla amalin deka sapen amal lam yurad seta karpeki bihi kalaban kulla amalin wajhu rabbi ponapa zat rabb pangeran kaula innahu saungkuna hadal abdi innama arada panika angin pastena arada ngarpeki pasir hadal abdi bi amali kalaban kalakun hadal abdi ghairallahi dak kasalaina Allah ta'ala halimah tengki pasir Allah halimah tengki pasir Allah innahu sangkuna hadal abdi arada panika akar pasir hadal abdi bi kalaban amalah rif'atan dak katengki andal fuqaha'i mengku banyak orang ahli fikih wa zikran ban wa zikron ban esebut indal ulama'i mengku banyak ulama wa sayyitan ban populer jadi sayyitan ban populer atau bi kasir sot ya wasitan ban populer fil madaini dalam banyak kota. Jadi gara-gara abak nata ikhlas karena Allah ketika beramal cuma terona dikatakan ahli fikih dikatakan sebut caca para ulama ben menjadi masyhur viral di di daerahnya misalnya di seluruh kota akhirnya semua amalnya tak tarima sareng Allah
amaro marintani deka kaula rabbi pasara pangeran kaula alla ada qatu ta'atingkal pasara kaula amalahu deka amallah hadal abdi yujawizu hale alibati pasara pon apa ya yujawizu hale alibati pon apa amalahu ni deka kaula ila ghairi deka salina kaula wa kullu amalin bantining sapen-sapen amal lam yakun si tak bada panapa kullu amalin lillahi karena Allah taala halimatin ki basyar Allah khalisan halim murni fa huwa maka tining kullu amalin riyaun paneka riya pamer wala yaqbalu bentak bekal narema Allah basyar Allah amalal muraid ka amal la orang seria tak kira teremah menria karena riya itu termasuk min syirkil khafi. Riya termasuk apa? Naudzubillah syirik sesamar riya. Karena ketika beramal dia itu bukan karena Allah, tapi karena beda tujuan karena selain Allah. Maka dikatakan oleh para ulama termasuk minasyirkil khafi. Termasuk syirik yang samar. Naudzubillah min dhalik. Qala tabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katabu wa tas'adu al-hafadatu bi amalil abdi min salatin nyatana dari salat wa zakatin ban zakat wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin ban akhlak hasanin si fokus wa somtin ban neng wa dzikrin ban atikir lillahi ta'ala lengkaplah. Jadi akhlak ke fokus, orang neng-nengan tidak banyak berbicara, terus atikir dekat Allah. Fatusayyi'u maka ngereng-ngerengi fatusayyi'u maka ngereng-ngerengi hudaka amalil abdi al malaikatus samawati pasira banyak malaikat langit sepabetok as-sab'i sepabetok hatta yaqta'u sampai alibati pasirah malaikat bihi kalaban amalil abdi al-hujuba deka banyak dengan kullah satujen hujub ilallahi deka Allah ta'ala limah tengki pasir Allah saking muljana amallah kabul ya lengkap ya ibadahna fokus ahlak fokus lisanna fokus yang kena para malaikat sebeda langit sepetok ikut menyertainya dia apa diiring-iringi sampai tembus dekah hijab yang yang menghijab dekat Allah Subhanahu wa taala tembus ya sampai tembus dekat hijab orang saking muljana tapi akhirnya fayakifuna maka pada ambu pasara malak pada apa para malak pasir al-hafadurah baina yadayhi dalam antara na ajunan na Allah wa yashhaduna ben pada yang se pasara al-hafadah lahu daka hadal abdi bil amali kalaban amal as-salihi sesoleh al-mukhlasi sepa ikhlas lillahi karena Allah ta'ala halimah tengki basyarallah bakat malaikat al-fadah malaikat itu semuanya apa memberikan kesaksian co'arin kadinto fokus ya Allah amallah fokus ikhlas karena ajunan ya Allah apa tebun Allah fayaqulu maka atabu Allah basyarallah ta'ala lima tengki basyarallah dak katabu antum tining bakna kafi al-hafadatu paneka banyak-banyak malaikat panjaga ala amali abdi atas kalakona kabulana singko bakna dia tugasnya cuma ajaga nyatat deka amalna kabulana singko wa ana bantining singko ar-raqibu paneka dat semaha ngawase ar-raqibu paneka dat semaha ngawase alama atas perkara fi qalbi sebada dalam atena abdi mun sengko se zat sengawase deka apa-apa sebada dalam atena innahu sangkuna abdi lam yurid
panika tak akarab sapa abdi ni dek kasengkok bihadal amali kalaban kepada amal ternyata dalam atena niat bukan karena Allah. Wa innama ben ang pasena arada akarab wa basyara abdi bihi kalaban hadal amal ghairi dek kasalena sengkok. Jadi tujuannya bukan karena Allah, ya. Tujuannya benih karena Allah, tapi karena selain Allah. Fa'alaihi maka panika malarat atas abdi laknati tining laknat sengko, maka kabularia pas oleh laknat sengko baju di rahmat engkau. Fataqulu maka atabu al malaikatu basyara banyak malaikat kulluha sadanya malaikat alaihi laknatuk walaknatuna alai paneka muka-muka tetap atas hadal abdi laknatuka tining laknata ajunan walaknatuna ben laknata kalau sataja fatal anu maka laknatu deka hadal abdi as-samawatu panapa banyak-banyak langi as-sab'u sebab tok waman ben orang atau malaikat fihinna sebada dalam as-samawat as-sab'ah akhirah semua makhluk ke Allah alaknat dekat orang riah. Sila fokus. Makanya kita itu tidak bisa melihat orang dari casingnya. Bisa jadi yang casingnya itu adalah jelek di mata kita, tapi di sisi Allah adalah orang yang mulia. Ada yang benar ya? Amal soleh, solat, zakat, puasa, haji, umroh, bahkan akhlak tampaknya fokus. Neng-nengan orangnya tak buta buan. Saya lakoni atikir dekat Allah, tapi ternyata Athena apa? Beramal bukan karena Allah. Akhirnya oleh laknat Allah, laknat malaikat, laknat langi ben beserta malaikat sebagai langi. Naudzubillah min dalik. Thumma baka mu'adun wa intahaba intihaban syadidah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.